آج بجٹ پیش ہو رہا ہے اور ہم نے حکومت کو تقریباً 2 سال سے اپنا چارٹر اور ڈیمانڈ دیے ہوئے کہ حکومت گزشتہ 20 سال سے جو ہمیں تنخواہوں میں اضافہ دے رہی ہے وہ ڈاک ازم پر دے رہی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ اوپر پر بنیاد پر کریں. اس کے لیے آج ملک کے کونے کونے سے ملازمین آئے ہوئے ہیں اور ایک ہی مطالبے لے کر آئے کہ ہماری تنخواہوں کو جو ہے وہ اپنی بنیادی تنخواہ میں ضم کریں. اس کے لیے آج یہ سارے ملازمین جمع ہوئے ہیں. اس میں گریڈ 1 سے 22 تک تمام سرکاری ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت 1991 سے لے کر اب تک جتنے ڈاک ریف ہیں وہ تنخواہوں میں ضم کریں. مختلف ڈپارٹمنٹ کے اس میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ شامل ہے. انتظامی کے بھی ہیں, عدلیہ کے بھی ہیں, ایجوکیشن کے بھی ہے, CNW, ورک, ایکسیس, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے نمائندے ہیں. اس کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں. پے کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, وفاقی سیکریٹریز کے ساتھ ہوئی ہیں, وفاقی وزراء کے ساتھ ہوئی ہیں, وزیراعظم پاکستان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں. تمام سطح پر ہماری جو ہے میٹنگز ہوئے ہیں اور ہر ایک فورم پر یہ کہا گیا کہ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے اس دفعہ اس بجٹ میں اعلان کریں گے. آج اس بجٹ کے اعلان میں یہ سننے کے لیے تمام لوگ جمع ہوئے کہ آیا یہ جو 2 سال سے حکومت میں لالی پاپ دے رہا تھا آیا آج حقیقت میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے ہیں. ہمارا صوبائی اور مرکزی صدر اسلم خان صاحب ہیں جس میں آل گورنمنٹ امپلائی گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کے تمام سرکاری ملازمین شامل ہیں. ابھی آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے, آپ کے کوارڈینیشن دوسرے صوبوں کے لوگوں سے ہے؟ جی بالکل ہیں. پنجاب سے بھی آئے ہیں, سندھ سے بھی آئے ہیں, بلوچستان سے بھی آئے ہیں. جو دوسرے جو تقریباً کوئی 15 دن سے وہاں پر وہ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ تھا؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تقریباً پچھلے مہینے ہم آئے تھے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم 2-3 دن میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم دوبارہ احتجاج پہ آئے ہیں. ان سے رابطہ ہے آپ کا؟ نہیں, رابطہ نہیں ہے ہمارا. ابھی آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس تک؟ ہاں, ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے. یہ بجٹ کے اندر نہ ہونے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے. ٹیچر متاثر ہیں, سب امپلائیز متاثر ہیں مہنگائی کی وجہ سے, لیکن ٹیچر بھی متاثر ہیں. اچھا, ٹیچر جو کہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ تنخواہ ملتا ہے, اب سب سے سینئر ٹیچر 80,000 روپے بھی ہے, وزیر اعظم کا بھی اتنا نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگ پڑھاتے نہیں ہو, آپ لوگ پھر بھی مطالبات کر رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے کم تنخواہ ٹیچر کا ہے سر. وہ ہم ایک گریڈ 1 سے 17 تک کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ جو ہے یہ ٹیچروں کا ہے. وہ کہیں پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچروں کا 90 یا 80,000 ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے کسی ٹیچر کا تنخواہ 30-40 سے بھی نہیں ہے. جی, پھر آپ کے دیر کوئی نہیں, ضلع کوہستان سے آئے. آپ ساتھ کتنے لوگ آئے یہاں پر؟ میرے ساتھ 200-300 لوگ آئے ہیں. 200-300 لوگ آئے ہیں. جی, آل امپلائیز. کیا کرو گے آپ؟ حکومت آپ کی تقریباً آپ ہفتے تک یہاں رہو گے؟ انشاءاللہ ہمارے مطالبات حل ہونے تک, اچھی حکومت حل ہونے تک ہم یہاں پر رہیں گے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک صوبائی نمائندہ اور صوبائی چیئرمین ہو. وجعلنا من الماء کل شیء حی, اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو پانی کے ذریعے زندہ کیا ہے, مگر افسوس کہ ہماری آج کی حکومت ہماری پوری حقوق ملازمین کو نہیں دے رہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کے سفارشات کو منظور کیا جائے اور جو تنخواہ ماہوار ہم لیتے ہیں اس کو اصل تنخواہ میں ضم کیا جائے, یعنی اس کے لحاظ سے پینشن بنایا جائے تاکہ ملازمین پینشن جاتے وقت ٹھوکروں کی زندگی نہ گزارے. میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں میڈیا انچارج. السلام علیکم. جی, اور ٹیچروں اور میرے ضلع سے کافی ٹیچر آئے ہیں پارلیمنٹ کے باہر مظاہرے کے لیے. ہم 2 سال سے یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو سفارشات ہیں اس کی منظوری کے منتظر ہیں, اور اس سے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کا سارا مستقبل اور جتنی بھی معاشی تنگ دستی ہے, اس وقت کام جو ٹیچر ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملازمین سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے. اور اس وقت یہ جتنے بھی میرے ساتھ ساتھی آئے ہیں ملازمین,
ये वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर साहब से अपील करने आए हैं कि ये 2 साल से 17 साल बाद ये कमीशन बना और 2 साल से इसके लिए फरियादें कर रहे हैं और आज भी इनके ईवान के बाहर हम फरियादें करने के लिए आए हैं और इन मुलाजमीन की फरियादों को सुना जाए। मार्शल लॉ के दौर में जब कोई इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ डिक्टेटर होता है वो भी मुलाजमीन की फरियाद सुनता है, तो ये जमहूरियत तरीके से मुंतखब हमारे ईवानों में बैठे नुमाइंदगान, सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेम्बरान, इनसे हम अपील करते हैं कि ये हमारी फरियादों पर तवज्जो दें। आज आखिरी दिन है, ये बजट, इस बजट से पूरे मुल्क के मुलाजमीन, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद अब मुलाजमीन ये समझते हैं कि NFC अवार्ड के बाद हमारे तमाम मुलाजमती हकूक़ जो है सूबों के हवाले किए जाएंगे, तो अगर हमारी पैरवी न हुई तो हमारे जो पेंशन है उसमें हमें नुकसान है। और एक शख्स जो सारी ज़िंदगी इस महकमा सरकारी महकमे के अंदर अपनी जवानी और तमाम सलाहियतें खपा कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो आखिर में 2-2.5 हज़ार रुपये पेंशन में उसका गुजारा कतई नहीं होता। इसलिए हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से, वज़ीर ख़जाना साहब से और सदर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मुलाजमीन की पेंशन कमीशन की तमाम सिफारिशात को मंजूर किया जाए और तमाम एडाक रिलीफ जितने भी हैं वो सारे बुनियादी तनख्वाह में ज़ब्त किए जाएँ। अब स्टेट बैंक के गवर्नर डॉक्टर एशवर हुसैन की सरबराही में कमीशन मुकर्रर किया, उसके अंदर साथ उनके पूरी टीम थी और उसने 35 लाख से ज़ायद TADA वसूल करके 4 सूबों के अंदर वो गए मुलाजमीन की जितनी भी पैरामेडिकल एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, TMA एम्प्लॉइज़ यूनियन और बाकी भी जितने भी सीनियर स्टाफ एसोसिएशन, लेक्चरार एसोसिएशन और जितनी भी मुलाजमीन की 21 नुमाइंदा तंजीमें इनके सदूर सेक्रेटरी साहिबान से सूबों के अंदर मिले, उनसे उन्होंने सिफारिशात ली कि अपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर आप महंगाई के तनासब से और मौजूदा हालात में आप क्या तब्दीली चाहते हो, तो हमने उनको अपने अपने सूबे के अंदर सिफारिशात दी। उन्होंने हमारे 4 सूबों के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर इजलास किए फाटा के, और उसके बाद उन्होंने तमाम मुलाजमीन के जो इज्तिमाई मसाइल हैं उनके हल के लिए एक पूरा जामे तरीक़ेकार बनाया। तो उसी पर हम चाहते हैं कि हुकूमत उन सिफारिशात पर अमल दरामद करे। मेरा नाम है अब्दुल अजीज़ तुरंग, ज़िला चारसदा की जनरल सेक्रेटरी महकमा तालीम। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि घराने के तनासब से तनख्वाह में इजाफा करो, चूँकि पे पेंशन कमेटी पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं और इस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। शहीद मुख्तरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझसे वादा किया था अगर मेरी हुकूमत आ जाए तो तमाम सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाह में 1 तोला सोने के मुताबिक तनख्वाह दिया गया। अगर ही हुकूमत मुखलिस हो और शहीद मुख्तरम बेनज़ीर भुट्टो के दवाई सही नक्श कदम पर चले रहे हो तो मेहरबानी करके कौम खप्पा मत करो और कौम के तवक्कुआत पूरा करो और कौम अपने जान से खप्पा मत करो। और जब जहाँ ये सारी यार शहीद मुख्तरम बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक मशाल था, मशाल सारी उम्र तमाम मुलाजमीन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुख्तरम बेनज़ीर भुट्टो को दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में मुकाम दिया। चूँकि मजदूर किसान और तमाम मुलाजमीन की भाई थे और बहन थे, लिहाजा उस मेहरबानी करके जरदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब मेहरबानी करके तमाम मुलाजमीन को खुशहाल करें और उस पर उस शहीदों के बातों पर अमल दरामद करें। जी, मेरा नाम मलिक खालिद खान है और सूबाई सदर हूँ ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का। और यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं हुकूमत की एहतजाज के लिए, हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जो एडहाक रिलीफ है उसको बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाए और उसके ऊपर मौजूदा ही महंगाई की तनासब से 100% इजाफा किया जाए। इसके अलावा हमारे जो सरकारी मुलाजिमी जो नई भर्ती हुए हैं जो सी भी फंड है उसको रेगुलर जी फंड में तब्दील किया जाए। इसके अलावा हमारा सालाना इंक्रीमेंट का मसला है, BA एडवांस इंक्रीमेंट का मसला है इजाफी तालीम पर, वो तकरीबन मुशर्रफ के दौर में बंद हो गए हैं। तो चाहिए कि हम तालीम याफ्ता लोग हैं, टीचर्स हैं, चाहिए तो कि दोबारा शुरू करें और हमें वो इंक्रीमेंट दे दें। इसके अलावा हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ये MPAs हैं, हमारे जो ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये अपने अखराजात कम करें, ये अपनी अयाशियाँ कम करें, ये अपने जो
अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, ये कम करें और आवाम के साथ जो है ना ये महंगाई जो है ये कम करें और हमारी तनख्वाह में इजाफा करें। और हम अकेले अपने तनख्वाह के इजाफे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये हमारा जो आवाम है जो रोज़ बरोज़ जो लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की महंगाई की वजह से, गैस की महंगाई की वजह से रुल रहे हैं, मेडिसिन में रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे हैं। खुदा के लिए खौफ करें, खुदा से खौफ करें। खुसूसी तौर पर टीचर्स का क्या हमारा बस बुनियाद हमारे तमाम सरकारी मुलाजिमीन का, खुसूसन अगर हम टीचर्स की बात करें, प्राइमरी टीचर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार। हमारा प्राइमरी टीचर्स क्या अकेले प्राइमरी टीचर नहीं बल्कि तमाम टीचर्स के लिए हमारा ये मुतालिबा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो ग्रेड है, स्किल्स है, वो पाकिस्तान की दीगर सूबों के बराबर लाया जाए और क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर हमारी तरक्की स्किल जो है ना वो दी जाए। जिस तरह इस्लामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने प्राइमरी टीचर्स को अला स्किल दिए, इस तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स को भी अला स्किल दी जाए।